हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्रिटिसिज्म करने जा रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। जान निसार ड्रामा पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर ड्रामा बन चुका है। इसके आने वाले हर एपिसोड के लिए इस ड्रामे के फैंस बहुत ही तजस्सुस से इसका वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये ड्रामा अपनी एंडिंग स्टोरी की तरफ जा रहा है। बहुत ही जल्द ये ड्रामा वाइंड अप होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस ड्रामे के एपिसोड 60+ नहीं होंगे, 60 तक इस ड्रामे के एपिसोड होंगे, जहाँ पर इस ड्रामे की एंडिंग स्टोरी को कवर करना होगा। वहाँ तो माँ बनने वाली है, वो भी नौशेरवान के बच्चे की, लेकिन अभी तक नौशेरवान भी इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहा कि क्या वाकई ये बच्चा मेरा है। कि दुआ यहाँ पर आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाई देगी कि चीख चीख कर इस बात की गवाही देती है कि नौशेरवान ये बच्चा तुम्हारा है, सरफराज का नहीं। नौशेरवान की आंखों पर कशमाला ने जो पट्टी बांध दी है वो इतनी जल्दी नहीं खुलने वाली। तक के नौशेरवान दुआ को अपने ही हाथों से खो देता है। वहाँ पर नौशेरवान कहते हैं कि अगर तुम अपने माँ के घर जाना चाहती हो तो चले जाओ। एक नाजायज बच्चे को, एक औरत को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर अब नौशेरवान ये बात डिसाइड कर लेता है कि अगर कशमाला रहेगी तो अब कराची रहेगी, उसे हवेली जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दुआ को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है कि आखिर क्यों शेरवान मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा कि ये बच्चा उसका है। क्या नौशेरवान को मेरा किरदार इतना ही गंदा लगता है? दुआ भी एक ऐसी अकरूसी लड़की यहाँ पर आपको पॉजिटिव कैरेक्टर में दिखाई गई। यहाँ पर अपने किरदार पर उठने वाली उंगली को बर्दाश्त कभी भी वो नहीं करेगी, तभी वो अब यकीन करवानेगी नौशेरवान को कोशिश नहीं करती। दुआ कहती है कि अपने किरदार को तो मैंने गंदा करवा ही लिया है, लेकिन अपनी इज्जत को भी अब नौशेरवान के सामने नहीं झुका सकती। लेकिन ये आते हुए कह देती है कि नौशेरवान, इस दिन तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी और तुम इतना पछताओगे कि रो रो कर तुम्हारा हल्क भी खुशक हो जाएगा। तुम्हें समझ आएगा कि तुमने वाकई एक पाक दामन किरदार की लड़की पर इल्जाम लगाकर उसे अपने घर से निकाल दिया। और जिस दिन तुम मुझसे आकर ये कहोगे कि बच्चा तुम्हारा है, उस दिन मैं इन सबके सवालों के जवाब भी दूंगी, क्योंकि आज के बाद ना तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी और ना ही कभी तुम्हारे साथ मैं रहने का फैसला कर सकती हूँ। यहाँ पर नौशेरवान को इन बातों पर कोई भी दुख नहीं होता, लेकिन नौशेरवान का दिल इस बात के लिए मानने को तैयार ही नहीं होता कि दुआ कभी भी मेरे साथ बेवफाई कर सकती है, या फिर दुआ का सरफराज के साथ कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है कि जिसकी वजह से दुआ उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जाफर को इस बात का अंदाजा होता है कि जो कुछ भी दुआ बीबी के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, जबकि मैं जानता हूँ कि दुआ बीबी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। बार बार अब नौशेरवान को इस बात के लिए एग्री करते हैं, तभी कहते हैं कि साईं साहब आपने कोई गलती तो नहीं कर दी। साईं को घर से निकाल कर और कशमाला बीबी पर यकीन करके ये बात सुनने के बाद तभी नौशेरवान कहते हैं कि नहीं जाफर, मैंने कशमाला पर यकीन नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी आंखों पर यकीन किया है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। जाफर कहते हैं कि कभी कभी हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वो रियलिटी नहीं होती, बल्कि कोई हमें वो सब कुछ दिखा रहा होता है। ये बात सुनने के बाद नौशेरवान अब जाफर की तरफ जैसे ही पलटता है तभी कहता है, पर क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? कौन मुझे ये सब कुछ दिखा सकता है? ये सब कुछ दुआ का अपना ही किया है जो उसके सामने आ रहा था। तो ये है कि दुआ कभी मुझसे मोहब्बत करती ही नहीं थी, वो तो आज भी सरफराज से मोहब्बत करती थी। ये बात सुनने के बाद जाफर कहते हैं कि नहीं साईं साहब को गलत फहमी हो रही है, क्योंकि सरफराज के बारे में तो अब नौशेरवान को भी अंदाजा नहीं था कि वो इतना घटिया होगा कि कशमाला के साथ ही मिल। पर दूसरी तरफ कशमाला तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार जैसा वो चाहती थी वैसा ही हो रहा है। माँ के घर से चले जाने के बाद सरफराज तो इतनी आसानी से कशमाला को भी माफ करने वाला नहीं था। सरफराज जानता था बहुत अच्छे तरीके से कि कशमाला एक बहुत ही अमीर तरीन औरत है और इससे जितना फायदा हो सके मैं उतना ही हासिल करूँ। तरफ दुआ अब जैसे अपने घर रहती है तो वहीं पर फिजा कहती है कि मेरा तो घर बर्बाद कर चुकी थी, अपना ही बसा लेती। आती है अब दुआ को बहुत ही तकलीफ भी देती है कि जिस शख्स ने मुझे सबके सामने अपनाया, आज मुझे वो सबके सामने जलील कैसे कर सकता है। लेकिन जाफर तो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अब सरफराज ने कशमाला का जीना हराम करे रखा है, तभी वो कशमाला को कहता है कि मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, अगर तुम ये मेरी डील नहीं मानोगी तो यकीन कर फिर से वापस इस घर में आ जाएगी। उसे आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि मैं ही उसे कहूँगा जाकर के जाओ और जाकर बताओ नौशेरवान कुछ भी ये किया है, ये सिर्फ और सिर्फ कशमाला नहीं किया है। ये बात सुनने के बाद तभी कशमाला कहती है क्या मतलब है इस बात का कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सरफराज कहता है कि नहीं, मैं धमकी तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये ट्रांसफर कर दोगी? ये बात सुनने के बाद तभी वो उसकी कहती है कि नहीं, कशमाला के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते। तभी कशमाला कहती है कि मैं पैसे तुम्हें इतने कहाँ से दूंगी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे
سکتی، میں نے کام کروایا تھا، میں اتنے میں پیسے دے بھی دیے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج کے بعد یہاں آس پاس سے کہیں نظر بھی مت آنا، ورنہ تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ جعفر تو اب ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ آخر ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسا کنیکشن تو ضرور تھا، لیکن ان کو یہ بات بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ یہاں پر جیسے ہی جعفر کا ملازم دیکھتے ہیں کہ کشمالہ بی بی سرفراز سے ملنے کے لیے آئی ہیں، یہ دیکھ کر وہ بہت ہی سرپرائز ہو جاتا ہے، تبھی اس کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ان دونوں کی تصویریں بناتا ہے جہاں پر کشمالہ اب سرفراز کو بیگ میں کوئی چیز دے رہی ہوتی ہے۔ دیکھ کر جعفر کہتا ہے کہ اب مجھے ساری گیم ختم سمجھ آ چکی ہے کہ یہ دونوں نے مل کر دعا کی زندگی کو برباد کیا ہے، لیکن نہیں زیادہ یہ عورت کبھی بھی بی بی سائیں کے ساتھ گیم نہیں کھیل سکتی اور ان کی زندگی کو مزید میں خطرے میں۔ جعفر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے ساری حقیقت کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی میں اب نوشیروان سائیں تک یہ بات لے کر جاؤں گا۔ تبھی وہ کہتا ہے اپنے ملازم سے کہ تمہیں پتا کرنا ہوگا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ آپ بس دیکھتے رہیں کہ عورت کتنی گھٹیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی تو زندگی برباد کی ہے بی بی سائیں کی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، تم بس پیچھا کرو کہ یہ آخر کرتی کیا ہے، اس کے بعد بھی تمہیں اس کا پیچھا کرنا۔ وہ کشمالہ اور سرفراز کے بارے میں جان چکا ہے، تبھی وہ اب دیکھتا ہے کہ آخر وہ کس طرح سے ان سب باتوں کے بارے میں پتہ کرے، کیونکہ اگر وہ یہ سب نہیں پتہ کرے گا تو پھر کیسے وہ یہاں تک پہنچ سکے گا۔ تبھی وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سارے راز میرے سامنے آ سکے۔ تبھی اب کشمالہ جیسے ہی گھر آتی ہے تو تبھی کشمالہ سے کہتے ہیں کہ بی بی سائیں ملک کے حالات بہت ہی خراب ہے، اور خاص کر کراچی کے، آپ کو جب یہیں جانا ہوتا ہے تو اپنے گھر سے مت نکلا کریں، بالکل بھی آپ کے لیے سیف نہیں ہے۔ بات سننے کے بعد تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں جعفر، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، تمہیں میرے لیے فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں کون سا کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوگی، میں دعا تھوڑی ہوئی۔ بات سننے کے بعد تبھی اب جعفر دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ دعا آپ نہیں ہے، لیکن آپ جو دعا کے ساتھ اتنا غلط کر چکی ہیں اس کا حساب آخر کون دے گا، اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے دعا کی زندگی کو برباد کیا، اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ساری باتیں اب نوشیروان کو بتانی ہوگی، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس سے پہلے مجھے خود اب دعا بی بی سے بات کرنی ہوگی کہ آخر ان کے بارے میں وہ کیا جانتی ہیں۔ تبھی اب جعفر کسی نہ کسی طرح سے دعا تک پہنچ جاتا ہے، تبھی دعا سے جا کر کہتے ہیں کہ بی بی سائیں آپ جانتی ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ تبھی دعا کہتی ہے کہ ہاں جعفر، میں جانتی ہوں سب کچھ